بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغاثت وبك لذت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मुसीबत में मेरी पनाह का, ए सख्ती में मेरे फरियाद रस, डरा हुआ तेरे पास आया हूँ और तुझसे फरियाद करता हूँ। तेरी तरफ दौड़ा हूँ और तेरे गैर की पनाह नहीं लेता। बस तेरे सिवा किसी से कशाइश का तालिब नहीं हूं। बस मेरी फरियाद सुन ले और कशाइश अता फरमा। ए वो जो थोड़ा सा अमल भी कबूल करता है और बहुत से गुनाह माफ करता है। मेरा भी थोड़ा सा अमल कबूल फरमा और बहुत से गुनाहों को माफ कर दे। बेशक तू ही बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। ए माबूद, मैं तुझसे ऐसे ईमान का सवाली हूँ जो मेरे दिल में जमा रहे, और ऐसा यकीन कि जिससे मैं ये जानने लगूं कि मुझे वही पहुँचेगा जो तूने मेरे लिए लिखा है, और मुझे उस रिज़्क़ पर खुश रख जो तूने मुझे अता किया है। ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ए मुसीबत में मेरे सरमाए, ए सख्ती में मेरे साथी, ए नेमत में मेरे सरपरस्त
اور میری چاہت کے مرکز۔ تو میرے عیبوں کا چھپانے والا، خوف میں امن دینے والا اور میری غلطیاں معاف کرنے والا ہے، بس میری خطائیں بخش دے۔